مقاله 25 فدرالیست قسمت 2 رو ادامه میدیم. Reasons have been already given to induce a supposition that the state governments will too naturally be prone to a rivalship with that of the union. Rivalship یعنی رقابت. The foundation of which will be the love of power. ببینید این love of power. طمع و حرص به اینی که قدرت داشته باشید که بتونید به دیگران زور بگید. حالا اگه یه ایالتید میخواید به ایالت‌های دیگه زور بگید، یه شخصی میخواید به دیگران زور بگید. And that in any contest between the federal head and one of its members, the people will be most apt to unite with their local government. If in addition to this immense advantage, the ambition of the members should be stimulated by the separate and independent possession of military forces, it would afford too strong a temptation and too great a facility to them to make enterprises upon and finally to subvert constitutional authority of the union. میگه یه وقتی قدرت بیفته دست یه سری آدم، یک گروه کوچیکی، این ما میدونیم که اینا هوس میکنن که با این قدرت شروع کنن زورگویی و حقوق دیگران رو زیر پا گذاشتن و حتی توجهی به حقوق قانونی دولت مرکزی نمی کنن. On the other hand, the liberty of the people would be less safe in this state of things than in that which left the national forces in the hands of the national government. As far as an army may be considered as a dangerous weapon of power, it had better be in those hands of which people are most likely to be jealous than in those of which they are least likely to be jealous. For it is a truth which the experience of all ages has attested that the people are commonly most in danger when the means of injuring their rights are in the possession of those of whom they entertain the least suspicion. پس یه چیز جالبی میگه شماها دیر یا زود خیلی طبیعیه که طرف دولت ایالتیتون رو بگیرید تا دولت مرکزی. فکر میکنید اینجوری امن و امانترید. ولی میگه اونور قضیه رو هم بخونید. تاریخ به ما یاد داده که وقتی به یک کسی زیادی اطمینان داری و قدرت رو میدی دستش، احتمال زیاده که دیگه حواست بهش نباشه و بدون اینکه خودت حالت بشه یه دفعه‌ای زورشو چرب میکنه و زورش میچربه و استبداد سر استبداد میزنه و مستبدگریشو میاره و بدون اینکه بدونید حقتون رو میخوره و عنوان دیکتاتور بالا سرتون میمونه. پس میگه آدم حقشو زودتر لگد مال میکنه وقتی که قدرت رو بده دست کسایی که فکر میکنه بهشون میتونه اطمینان بکنه. The framers of the existing confederation, fully aware of the danger to the Union from the separate possessions of military forces by the states, have in express terms prohibited them from having either ships or troops unless with the consent of the Congress. The truth is that the existence of a federal government and military establishment under state authority are not less at variance with each other than a due supply of the federal treasury and the system of quotas and requisitions. میگه حتی این کنفدراسیون گندی که ما داریم که الان میخوایم عوضش بکنیم، حتی تو اون به گفتن دولت‌ها اجازه ندارن، دولت‌های ایالتی این نیروی دریایی و ارتش خودشونو داشته باشن. میلیشا میتونن داشته باشن شبه نظامی، ولی ارتش و نیروی دریایی نمیتونن باشن. میگه حتی ما توی این کنفدراسیونی که اینقدر نقص داره اونجا فهمیدن که اگر قدرت دست دولت مرکزی نباشه این ایالت ها شروع میکنن
خرابکاری کردن. There are other lights besides those already taken notice of, in which the impropriety of restraints on the discretion of the national legislature will be equally manifest. The design of the objection, which has been mentioned, is to preclude standing armies in times of peace. Though we've never been informed how far it is desired the prohibition should extend, whether to rising armies as well as to keeping them up in a season of tranquility or not. If it be confined to the latter, it will have no precise signification, and it will be ineffectual for the purpose intended. When armies are once raised, what shall be denominated keeping them up, contrary to the sense of the Constitution? What time shall be requisite to ascertain the violation? Shall it be a week, a month, or a year? Or shall we say they may be continued as long as the danger which occasioned their being raised continues? This would be to admit that they might be kept up in time of peace against threatening or impending danger, which would be at once to deviate from the literal meaning of the prohibition, or to introduce an extensive latitude of construction. Who shall judge the continuance of the danger? This most undoubtedly be submitted to the national government, and the matter would then be brought to this issue, that the national government, to provide against apprehended danger, might in the first instance raise troops and might afterwards keep them on foot as long as they suppose the peace or safety of the community was in any degree of jeopardy. It is easy to perceive that a discretion so latitudinary as this would afford ample room for eluding the force of the provision. خب اینجا فقط شرایط مختلف رو نگاه میکنه. میگه ما حالا بگیم ایالت ها قرار شد برای ما ارتش بفرستن، نظامی بفرستن. چقدر میخوام بفرستن؟ چند روز میخوام بفرستن؟ ما دور همین ارتش رو جمع کردیم. چقدر میخوایم ازشون انتظار داشته باشیم که سر پستشون واسطن؟ این شرایط مختلف رو جلوی ما میکشه که بگه بابا هر طوری نگاه بکنی یه پاش میلنگه. بایستین این ارتش حتی در زمان صلح دست دولت مرکزی باشه که وقت ضروری بدونه چجوری ازش استفاده بکنه، و وقتی هم که این نظامی ها رو آورد و آموزششون داد، تمرینشون داد و اینا، دقیقاً اون وقت تشخیص میدن که چقدر احتیاج داره که اینا باشن، چقدر خدمت بکنن، طول خدمتشون چقدره. چون همونجوری که توی یکی از فدرالیست های دیگه صحبت کردم، گفتم که در زمان جنگ انقلابی اینا زود جورج واشنگتن فهمید که این میلیشاها بعضیاشون میان یه چند درصد کمشون خوبن، ولی کلیشون میان اولش خوبن، بعد یه دفعه فیلشون یاد هندوستون میکنه و میگه ما باید بریم زن و بچه‌مون رو ببینیم و زمینمون رو برسیم و فلان و اینا. یه دفعه اصلا یادشون میره که ما وسط جنگیم. اینم بیشتر صحبتش به اینه، یادآوری به اینه. The supposed utility of a provision of this kind must be founded upon a supposed probability, or at least possibility of a combination between the executive and the legislative in some scheme of usurpation. Should this at any time happen, how easy would it be to fabricate pretenses of approaching danger? Indian hostilities instigated by Spain or Britain would always be at hand. Provocations to produce the desired appearances might even be given to some foreign power and appeased again by timely concessions.
if we can reasonably presume such a combination to have been formed and that the enterprise is warranted by sufficient prospect of success, the army, when once raised from whatever cause or whatever pretext, may be applied to the execution of the project. حالا حتی شرایط مختلف هم نگاه میکنه. حالا بعضی ها میگن یا خودمون در نظر بگیریم چی میشه شرایط طوری بشه که مثلا رئیس جمهور با قوه مقننه با مجلس رو هم بریزن که یه کاری رو بکنن که خلافه. حالا میگه اصلا یه همچین چیزی اگه شدنی باشه، بعد سناریوهای مختلف رو میبینه که چه چیزایی احتمال داره اتفاق بیفته و اگه اتفاق افتاد برای کشور چه اتفاقی میفته. مثلا افراد مختلف با هم دیگه رو هم بریزن چه شرایطی پیش میاد. برای این هی داره میگه که با واسه این دولت مرکزی یه ارتش داشته باشه، ارتش درستابی داشته باشیم که خودمون انرژیمون رو نذاریم هدر بره سر این چیزهای مختلف کوچیک. همونطور که الان انرژی ما تو کره زمین داره به هدر میره برای اینکه کشورهای مختلف شبیه قبایل مختلف دارن رفتار میکنن و همش میخوان دشمنی و حالت نیمه جنگ باشه که متاسفانه انرژیمونو همه رو برای چیزهای منفی به هدر بدیم.